अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोशन पाकिस्तान के चैनल से मैं हूं शफीक शुजात। नाजरीन, आज हम एक ऐसी शख्सियत के पास मौजूद हैं जो मैं जब बचपन में था, जब मेरे इब्तदाई ज़िंदगी के दिन थे, जब मैं स्कूल में तालिब इल्म था, तालीम हासिल करता था, तो मैं इन जैसा डॉक्टर बनना चाहता था। और मैंने इनकी खिदमत में यूँ समझे कि इनकी खिदमत भी की। 4 साल इनके साथ मैं प्रैक्टिस सीखता भी रहा। मोहतरम डॉक्टर अलाडिनो चांडियो MBBS हैं और इनका जो उर्फ आम जो अल मशहूर हैं वो डॉक्टर मोहम्मद सलीम चांडियो के नाम से मशहूर हैं। और इस इलाके में यानी बांधी डिस्ट्रिक्ट नवाबशाह में इनकी अपनी पहचान है। अगर किसी जगह भी इनका नाम लिया जाए, शहर के किसी कोने में भी पूछा जाए, तो शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो डॉक्टर मोहम्मद सलीम चांडियो को न जानता हो। डॉक्टर मोहम्मद सलीम चांडियो को मैं बचपन से जानता हूँ। बहुत ही पुरकशिश शख्सियत के मालिक थे, बहुत आला इखलाक के, और आज भी वैसे ही मैंने इन्हें पाया। तो अब इनसे गुफ्तगू करेंगे। यकीनन वो लोग जो नहीं जानते वो भी इन्हें जान सकेंगे कि शफीक शुजात की जो आइडियल पर्सनालिटी थी वो कैसी थी, उनके व्यूज़ क्या हैं, ख्यालात वो कैसे रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, बेहद खुशी हुई, आप वैसे के वैसे हैंडसम में, बुढ़ापा ज़रूर आ गया लेकिन तब्दीली नहीं आई। कैसा महसूस कर रहे हैं आज के दिनों में और उन दिनों में, क्या फ़र्क? जवानी के जो दिन थे वो ज़रा मशक्क़त के थे, मेहनत के थे, बड़ी स्ट्रगल की। और मेरा जो प्रोग्राम ये था कि मैं MBBS करने के बाद हाउस जॉब करके अपने गांव में रहूं, क्योंकि गांव में क्वालिफाइड डॉक्टर कोई भी नहीं था। सही है। तो मेरी नीड थी यहाँ पे, और अल्लाह पाक से वायदा भी था कि ग्रेजुएशन के बाद मैं रहूँगा बांदी में। सही है। मैंने कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया, क्योंकि जॉब में अप्लाई करने के बाद ये होता है कि भाई 6 महीने एक जगह, 2 साल एक जगह, 3 साल दूसरी जगह। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी एक जगह क्यों न बैठ जाऊं, सही है, क्वालिफिकेशन हासिल करूं तो फिर मैं उसका तो फ़ायदा दूं अपने अवाम को, अपने इलाके के अवाम को, अपने इलाके के छोटे शहर टाउन को। बचपन मेरा गुजरा यहाँ पे। मेरा एक दोस्त था गुलाम सोडाराज, क्लास फेलो था। वो कहते यार बांदी को छोड़ो, अभी बांदी की सोच मत रखो। बांदी से जामशोरो पहुँचे हैं, जामशोरो के बाद हम कराची पहुँचेंगे, कराची के बाद लंदन चले जाएंगे। सही है। मैंने कहा यार मेरा ये एम नहीं है। सही है। मैंने कहा मैं अपनी तालीम हासिल करने के बाद इस तालीम से लोगों को सर्व करना चाहता हूँ। सर्व के साथ सर्वाइवल भी ज़रूर होता है, तो अपने आप को भी सर्वाइव भी करते थे और सर्व भी करते थे। लेकिन मेरा एक अल्लाह पाक से वायदा था कि TB वाले मरीज़, क्योंकि उनको उस ज़माने में 18 महीने ट्रीटमेंट होता था। उसके बाद रिफॉर्मेशन आई तो फिर 10 महीने, 8 महीने, 9 महीने हो गया। तो मैंने कहा TB वाले मरीजों को जो मैंने प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दूँगा उससे मैं फ़ीस नहीं लूँगा। सही है। और अगर मेरे पास कोई सैंपल भी होंगे तो वो भी उनको विथआउट कास्ट दे दूँगा। ये मुझे अल्लाह पाक से वादा मैंने किया हुआ था कि मैं TB वाले मरीजों से अपने लिए पैसे नहीं लूँगा। सही है। तो अल्लाह के फजल से काम चलता रहा, लोग आते रहे। और कुछ लोग कहे कि जैकाबाद से भी आते थे, वो मेरे पास, उन्होंने कहा कि यार, मैंने कहा जैकाबाद बड़े डॉक्टर हैं, बीच में कितने बड़े डॉक्टर हैं, आप हमारे पास कैसे आ गए? तो उन्होंने कहा यार मुझे आप जैसा कोई डॉक्टर तो मिलता ही नहीं। मैंने कहा क्या, क्यों नहीं मिलता? वो पैसे लेते हैं, वो पैसे जो है 1-2 चक्कर में हमें पूरा खाली कर देते हैं, तो फिर हम आगे जाके इलाज क्या कराएं। सही। तो मैंने यार ट्रीटमेंट वाक़ई बहुत लंबा है, लेकिन अगर हम अपना फ़ायदा, अपना मफाद न सोचें, अल्लाह की ज़ात को राज़ी करना हो और बंदों की खिदमत करना हो, तो अपनी फीस नहीं लेना चाहिए। उस ज़माने में स्ट्रेप्टोमाइसिन थी, इथम्ब्यूटाल थी, आइसोनाइस थी, थोड़ा बहुत विटामिन या एक्सपेक्टोरेंट फॉर द टाइम बिंग वो हम देते थे। तो उससे अल्लाह के फजल से क्योर हो जाते थे। कुछ लोग बेचारे जो अनअफोर्डिंग होते थे, हमारे दोस्त वो थे जमात इस्लामी के, चाचा रशीद भी था, मलक अब्बास भी था, कुछ दूसरे दोस्त थे। उन्होंने मिलजुल के उन्होंने कहा कि आप दवाई इनको लिख दिया करें, हम इनको लेके देते रहेंगे। सही। तो वो इस तरह काम चलता रहा, बहुत सारा ठीक भी हो गया अल्लाह के फजल से। जो यानी आपने अपने इलाके के लोगों की खिदमत की जिस हद तक मुमकिन हो सका। अच्छा सर, जिस तरह ज़ाहिर है मैंने इजहार किया कि मेरी आइडियल पर्सनालिटी मोहतरम डॉक्टर साहब थे, तो आप की भी आइडियल पर्सनालिटी यकीनन कोई ना कोई होगी। तो इस वक्त कोई आइडियल है आपके जहन में जिसे आप अपना आइडियल मानते हो? अब ये कि एक तो आपकी बड़ाई है कि मुझे आप जो है ना आइडियल पर्सन समझते हैं,
کہ مجھے تو ایک اپنا بزرگ دوست تھا، تو اس نے مجھے کہا تھا کہ بھائی ڈاکٹر صاحب کبھی بھی آپ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا نہیں سمجھنا، رائٹ یہ کہنا کہ بھائی جو بھی دنیا میں لوگ ہیں وہ سب آپ سے زیادہ اچھے ہیں. رائٹ. تو یہ جملہ مجھے بہت آئیڈل لگا. تو ایک شعر ہے شاید شاہ ظفر شاہ کا، پتہ نہیں اس کا نام ہے کوئی اس بادشاہ کا، تو ان کا شعر تھا کہ نہ تھی حال کی کچھ اپنی خبر، رہے دیکھتے اوروں کو عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پہ نظر تو کوئی نگاہوں میں برا نہ تھا. صحیح. تو یہ ایک تھا اپنا تزکیہ نفس کرنا چاہیے کہ مجھ میں کتنی خامیاں ہیں. اپنے آپ کو انسان پہچانے تو پھر تو آپ کو پتہ ہی لگے گا کہ دوسرے تو سب میرے سے اچھے ہیں. جب تک آپ اپنی تزکیہ نفس نہیں کرتے تو آپ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھیں گے، جو کہ اللہ کی ذات کو یہ پسند نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بھرپور زندگی گزاری، اب یقیناً یہ جتنی گزار چکے ہیں شاید اتنی زندگی باقی نہیں ہے. اب دل میں کوئی ایسی خواہش ہے کہ میں یہ کر جاؤں؟ کوئی خواہش ایسی ہے؟ اب یہ خواہش ہے کہ مجھے اللہ پاک نے کھلانے پلانے کے رہنے کے لیے گاڑی دے دی ہے، گھومنے پھرنے کے لیے کھانا اچھا سے اچھا کھاتا ہوں. جو دوست آتے ہیں جو بھی ہوتا ہے ان کو میں خلوص دل سے کھلاتا پلاتا ہوں. بچے سارے پڑھ گئے، سب ماشاءاللہ بہت اچھے نوکری میں ہیں سب بچے. اب میری یہ خواہش ہے کہ اللہ پاک مجھ سے جو بھی کام ہوئے ہیں، خطائیں ہوئے ہیں، وہ مجھے معاف کرو. اس بڑھاپے میں مجھ سے وہ کام کراؤ جس سے تو بھی راضی ہو جائے اور میری آخرت بھی سنور جائے، اور مجھ سے ایسے کام کراؤ جس سے مجھے بھی خوشی ہو اور آپ بھی مجھ سے راضی ہوں. صحیح. اور دنیاوی لوگ بھی مجھ سے راضی ہوں. اب یہ خواہش ہے کہ مرتے وقت مجھ سے یہ کام کرا. یعنی یہ خواہش ہے اللہ کو راضی کرنے کی اللہ خواہش کو ہے راضی، کہ کیونکہ اللہ اب تو راضی ٹائم ہو. بھی نہیں ہے، 73 سال کی عمر ہے میری. صحیح. اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا، کھایا پیا اب تو صحیح. زیادہ بھی نہیں کھا پی سکتے. صحیح. بڑھاپے آدمی میں اگر زیادہ گوشت کا بڑا نہیں کھانا صحیح. بھائی جوڑوں میں درد کرتا ہے. بھائی نمک نہیں کھانا بلڈ پریشر بڑھ جائے گا. بھائی میٹھی چیز نہیں کھانا شوگر بڑھ جائے. باقی رہتا کیا ہے، کیا رہتا ہے؟ تو یہ ہے کہ کھاؤ پیو، نعمت کسی سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن لٹل بٹ تھوڑا بہت ہر نعمت سے کھاؤ. نہیں تو زندگی جو ہے نا ذرا وہ بیزار ہو جاتا، آدمی تنگ ہو جاتا ہے زندگی سے. کھاؤ پیو لیکن ہر کسی چیز کو لمٹ میں، کسی کو اگنور نہ کرو. صحیح. تو یہ کہ میری خواہش یہ ہے کہ مجھ سے لوگ راضی ہوں، اللہ پاک راضی ہو اور میری آخرت اچھی ہو. بس اس وقت میرا یہی جو ہے منصب رہ گیا، مطلب یہی رہ گیا. دل کی خواہش، دل مین خواہش خواہش یہی ہے. آپ کی یہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ MBBS آج کے دور میں بننا بے حد مشکل ہو چکا ہے. آپ کے دور میں شاید مشکل تھا، آپ نے ایک مقابلہ کیا، لیکن آج کے دور میں پیسہ بھی بہت چاہیے اور اس کے علاوہ تعلیم میں بھی بندے کو بہت ایکٹیو اور انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے. تو اگر کوئی آج کل MBBS بننا چاہتا ہے تو اسے آپ کو ٹپس دے سکتے ہیں؟ MBBS یہ ہے کہ آپ تو MBBS کا کوئی مستقبل فیوچر جو ہے وہ بھی برائٹ ہے یا گزارا ہے؟ اس کی آپ کے 2 بیٹے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ڈاکٹر نہیں بنے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر بچے بہتر سائڈ پہ چلے گئے، آپ ایک ڈاکٹر بن کے ایک محدود حلقے تک رہ گئے، اپنے عوام کی خدمت کرتے رہ گئے. کیا MBBS ڈاکٹر بننا ضروری ہے؟ بتاتا ہوں اس کے بعد. لیکن ڈاکٹر جو بنتا ہے نا وہ چاہتا ہے میرے بچے ڈاکٹر بنے، اور انجینئر ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے بچے انجینئر بنے. صحیح ہے. ایک یہ ٹرینڈ ہے بالکل صحیح. کیونکہ انجینئرنگ سے واقف ہے اور ڈاکٹری سے واقف ہے. ہمارا پرافٹ جو ہے، ہمارا جو پروفیشن ہے وہ ایک ریسپیکٹیبل ہے. یہ سمجھیں کہ پیغمبری پیشہ ہے. صحیح. کہتے ہیں وہ ڈاکٹر اس فرشتے کا نام ہے جو صحت کا پیغام لے کے جاتا ہے مریض کے پاس. صحیح. تو یہ پروفیشن جو ہے نا وہ بہت ہی ریسپیکٹیبل ہے، لیکن اگر اس کو سمجھایا جائے، اس کو استعمال اس طرح کیا جائے. اگر اس کو مس یوز کریں گے تو ڈاکٹر سے شیطان بڑھ کر کوئی بھی نہیں. صحیح بات. میں نے دیکھا ہے، خود بھی آزمایا ہے کہ بھائی کیا کیا جو ہے نا وہ ہمیں چانسز ملتے ہیں کہ بھائی وہ جو ہے نا فاؤل مینس میں کچھ ہم حاصل کر لیں، تو یہ بھی چانسز ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس بہت زیادہ. دوسری بات یہ ہے کہ پروفیشن کے لحاظ سے میرے جو بیٹے ہیں ان کو میں نے کہا ڈاکٹر بنو. جی. تو ندیم جو تھا بڑا بیٹا، اس نے کہا میں ڈاکٹر نہیں بنوں گا. تو صبح سے شام تک آپ کی لائف بزی ہے. صحیح. آپ میری امی کو بھی ٹائم نہیں دیتے، صحیح. ہم کو بھی نہیں دے ٹائم. تو پھر وہ چلے گئے، پھر BBA کیا، پھر MBA کیا. وہ ابھی جو ہے نا وہ ہے بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ میں
डिप्टी डायरेक्टर है। ब्यूरोक्रेट। हाँ, तो दूसरा जो शायान है वो है प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, वो जेबिस्ट में। सही है। अब डॉक्टरी के लिहाज से बेटियों को शौक था। एक की बेटी जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट है, FCPS करके आई है। गुड। और दूसरी बेटी जो वो पीडियाट्रिशियन है, सही। वो उधर जॉब कर रही है नवाबशाह में, पेट जॉब उसको। सही। यहाँ पे नवाबशाह गांधी में वो गायनेकोलॉजिस्ट नहीं आना चाहती थी। मैंने कहा बेटा तुम्हें सिर्फ ये है कि पैसा जमा करने का मकसद नहीं होना चाहिए, लोगों की खिदमत भी करो और नीडी जो पर्सन है उनकी भी सेवा करो। सही है। और अपने आप को वो को भी सर्वाइवल के बहुत कुछ होता है। जो दूसरों के लिए अच्छा सोचता है तो अल्लाह पाक उसके लिए अच्छा करता है। बिल्कुल सही है। तो वो भी इधर जो है अभी उनका जैसे शुरू में आई थे 115 120 मरीज देखती थी रोज़ाना। जी जी। बांदी जो बेसिक हेल्थ यूनिट है, उसके बाद जो है ना वो 80 हो गए, 90 हो गए, मतलब इतने दिन ब दिन बेहतरी दिन बेहतर। लेकिन वो ये था कि जो अफोर्डिंग लोग हैं उन्होंने कहा कि भाई हम लाइन में नहीं बैठ सकते, बहुत टाइम लगता है, हम जो है ना आपको प्राइवेटली दिखाते हो। शाम के टाइम उनको वो जो ऐसे वडेरे किस्म है वो अपना टाइम बचाते हैं, अपनी इज्जत और अपना आना जो समझते हैं कि भाई लाइन में बैठना सही नहीं है। लेकिन जो भी लाइन में बैठा किसी भी मरीज़ा के साथ मिसबिहेव नहीं करती, बहुत ही पोलाइटली और जो ना यानी आप वाली तरबियत उनमें है। हाँ, मैंने कहा बेटा तुम इधर तुम्हारी ज़रूरत बांदी में है, दूसरे को छोड़ो। तो बहरहाल वहाँ की जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी कराची की या सिविल हॉस्पिटल की मैडम नाजली, वो हमेशा मिसाल देती है अपने स्टूडेंट्स को कि यहाँ एक मेरी स्टूडेंट थी सबा, शी वॉज वेरी रेगुलर, वेरी इंटेलिजेंट, नाउ शी हैज़ जॉइंड हिज टाउन बेसिक एजुकेशन। क्योंकि उनकी मकसद ये था कि मैं गरीब लोगों को, ज़रूरतमंदों को मदद करूं, क्योंकि यहाँ क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं कोई भी नहीं है। सही है। यहाँ दाइयाँ हैं। सही है। या थोड़ी बहुत नर्सें हैं, तो वो जो पेशेंट को डील कर दवा देते वो सूटेबल नहीं होती। सही। इसलिए वो इधर आई। बाकी तो माशाल्लाह बच्चे हैं, एक इंजीनियरिंग को पढ़ा रही है यूनिवर्सिटी में, उसने भी MCS किया है वहाँ से, चाइना से। सही है। और बाकी जो बच्चे हैं यहाँ पे JST हैं, जो भी मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह सब जॉब में हैं। तो मुझे अभी जमा करने का कुछ नहीं है, भाई खाओ पहनो खिलाओ। सही है। ये कि किसी का दिल नहीं दुखाओ। तो आदमी जो होता है ना, कि आदमी पर्सन शुड बी वेरी नेचुरल, वेरी प्रैक्टिकल एंड कहते हैं कि वो रिलायबल, काबिल भरोसा। हाँ, काबिल भरोसा। उसको जो ना वो आदमी जो होता है वो एक्चुअली दैट इज़ द रियल पर्सन। अब ज़िंदगी आने में मकसद भी यही है। आपको पता मेरे साथ आप रहे तो आप भी बहुत ही, जैसा नाम आपका शफीक है ऐसी आपकी तबीयत भी थी। यहाँ जुल्म और उसके ख़िलाफ़ जो ना आप बातें करते थे, लिखते थे, तो जालिम लोग आपके पीछे पड़ गए। तो ये है कि एक आदमी शरीफ इंसान, शरीफ ख़ानदान का, और ये कहते हैं कि जिनके पास सेफ्टी के लिए सैकड़ों को हथियार ना हो, सही बात। तो ज़ाहिर है बदमाशों से जान छुड़ा के आप भागे पंजाब। तो हमें जो है ना आपकी डेफिशिएंसी महसूस होती है। थैंक यू सर। यहाँ जो लोग हैं वो एनकर जो दे आर ब्लैकमेलर, वो हमें ब्लैकमेल करते हैं, बहुत करने की कोशिश की। मैंने 1-2 तो केस कर दिया उनके ऊपर। अब उसके बाद ऐसे माफ़ी मांगी। मैंने कहा तुम लोग चाहते हो कि हम तुम्हें पैसे दें, क्यों दें? बिल्कुल गरीबों को देंगे, तुमको क्यों दें? हाँ, तुम भी गरीब हो तो हम तुम्हें भी देंगे, दवाइयाँ प्रेस्क्रिप्शन फ्री। बिल्कुल सही। यही है सर। मैं चाहूँगा कि आखिर में जो लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं, आपके चाहने वाले, आपके अजीज़ व अकारब, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना कि भाई ज़िंदगी जो है ना एक खेल तमाशा है। इस दुनिया में हर कोई मुसाफिर है, एक टाइम आता है वो गुजार के चला जाता है। इतना हो कि जाने के बाद कोई ऐसे इंसान हो जो उनके लिए अच्छे जज्बात रखें और कहें कि यार नहीं, आदमी बहुत अच्छा था यार, हमारी जो है वो हेल्प करता था, दुख सुख में हमारे साथ जो है वो ताउन करता था। तो आदमी को ऐसा होना चाहिए। बाकी ये कि कमाने के लिए तो कमाते हमारे जब लीडरों को देखें, इतने बंगले, इतने पैसे, अब वो परेशान हो गए कि रहें तो रहें कहाँ। सही। और पैसा कैसे कमाएं, पैसा कहाँ इस्तेमाल करें? ज़ाहिर इतना ज़्यादा पैसा हो तो दाल रोटी या गोश्त में तो पूरा नहीं होगा ना। ज़ाहिर वो गलत काम करेंगे तो वो परेशान बहुत रहते हैं। एक कारखाना लेके दूसरा लिया, दूसरा कारखाना लेके ज़मीन ले ली, एक जगह का कर्ज पूरा किया, दूसरी जगह कर्जा, दूसरी जगह से फिर तीसरी जगह कर्जा देना है, तो वो तो सारे मकरूज हैं। बिल्कुल सही। हम लोग क्या है कि भाई जो रात को खाया पिया सो गए, सुबह को बस ये पहनने के लिए, रहने के लिए,
اور کھانے پینے کے لیے، تعلیم کے لیے، صحت کے لیے بیسک نیڈس جو انسان کی نا وہ پوری ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے وہ پھر وہ لے جاتی ہے فحاشی کی طرف. رائٹ. تو اس وقت بھی جو ہیں سارے میں اپنا ہی دیکھتا ہوں، ملک میں بیوروکریٹس ہیں، سیاستدان ہیں، ان کے بعد ان کے لیے لوگ کیا سوچتے ہیں، کیا برا بھلا کہتے ہیں، کیا جملے بولتے ہیں، وہ کتنی بد دعائیں ان کو دیتے ہیں، اور وہ سکون سے وہ بھی نہیں. تو یہ ہے کہ کھانا ان کے لیے بھرا، بھائی جوڑوں میں درد ہے یار تم جو ہے نا گوشت نہیں کھاؤ، صحیح. یار شوگر ہے یار میٹھی چیزیں کیوں کھاتے، ارے یار تو پھر باقی کیا کھائیں، تو کہنے یار وہ تم نمک بھی نہیں کھاؤ صحیح. کیونکہ تمہارا بلڈ پریشر بڑھا ہوا. اب پھر رہا کیا، کچھ بھی نہیں رہا. تو جو چیز استعمال میں نہیں رہتی ان کو چھوڑو، اور اتنی دولت جوڑنے کا فائدہ کیا. صحیح. اور کپڑے اگر بڑھاپے میں پہنو تو وہ کہتے ہیں نا بوڑھی گوڑی لا لگام. صحیح. بڑھاپے میں تو کپڑے بھی بہت نئے نئے اچھے نہیں لگتے. شرافت والی لباس ہو، کھانا ہو، بالکل کھائیں پیئیں، لیکن یہ ہے کہ فضول نہ ہو. ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے. اقبال کا شعر بھی ہے. اقبال کا شعر ہے. تو مقصد ہے کہ زندگی صرف جو اپنے لیے نہیں ہے، دوسروں کے لیے جینے کا فن دوسروں سیکھو. کے. ناظرین، آپ نے محترم ڈاکٹر محمد سلیم چانڈیو صاحب کی باتیں سنی. بہت خوبصورت باتیں، خدمت خلق کا جذبہ رکھتے ہیں اور خدمت خلق کا جذبہ آگے بھی ڈیلیور کرنے کا سبق دیتے ہیں. آپ کو کیسا لگا ان کا انٹرویو؟ اگر اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، کومنٹ میں کچھ نہ کچھ ضرور کہیے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل روشن پاکستان ود شفیق شجاعت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. شفیق شجاعت کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.